नमस्कार। नमस्कार आज्ञा। मालकानगिरी नमस्कार एक आज्ञा। बड़ खबर आसुची। नवरंगपुर परे मालकानगिरी स्थानीय अंचल रे शिक्षक नियुक्ति चली। जो माने उपकूल अंचल बा अन्य जिल्ला रु जाउचंती मालकानगिरी नवरंगपुर स्थानीय नेता माने सेमानंकु विरोध करूचंती। दाबी होउची जे आम जिल्ला रे आम पिला चाकरी पाइबे, बाहर जिल्लारू कौन सी पिला एटी चाकरी पाइबे नाही। एही घटना अतीत रे कोरापुट रे घटिथिला, नवरंगपुर रे निकट रे 2 दिन तळे घटिची आ आजी मालकानगिरी रे घटिची। मो सहित सोनू अनुगु अचंती मालकानगिरी रो आदिवासी नेता, चासी नेता जे आंदोलन रो प्रमुख भूमिका नेउचंती। सोनू बाबू मु आपन तो जानिया पई चाहिबी, ओडिशा एक आपणकर मालकानगिरी रो पिला आसी कटक, भुवनेश्वर, बालेश्वर रे काम करूचंती, चाकरी करूचंती। ओडिशा रो अन्य प्रांत रु कोरापुट रु नवरंगपुर रु कटक रु भुवनेश्वर रु पिला काहे कि आपणको एरिया को जाई परिबेनी? कोन जुक्ति अछि ता पछरे? आज्ञा देखंतु आमे विरोध एथि पई करूचु जे देखंतु आज्ञा हमर मालकानगिरी जिल्ला रे मध्य हुए तो आगामी दिन रे बालेश्वर, कटक, केन्द्रापड़ा, जाजपुर शिक्षक माने ही पढ़ाई आमे मध्य पाठ पढ़ीचु। तो एबे मोर गोटे कथा कहबा कथा कोन सर, जो मालकानगिरी जिल्ला रे पिला पढ़ा पिला नतांते आमे सेते बाध्य करनातो। एटी सर आपनकर डिग्री हासिल करी किरी मध्य आपनकर पड़ोसी आंध्र प्रदेश रे जाकी दादर पढुचंती। दुख लागुची। एटी आपण आज गोटे छोटिया एग्जांपल देबी। आपनकर 555 पिलारो आज एग्रीमेंट आबार थिला, चुक्तिनामा आबार थिला। सेतिके भितरु आज हमर 308 रखिथिले। आज प्रथम पर्याय रे 308 पिलारो चुक्तिनामा पत्र रखिथिले। सेतिके भितरे आमे जो विरोध करवा भितरे मध्य 225 पिला को एग्रीमेंट कले। 225 पिला भितरे मात्र मालकानगिरी रो 4 जण पिला पाइछंती। आपण चिंता करंतु ए की बळी बाबरे नियुक्ति प्रक्रिया तो ओडिशा सारा ओडिशा बेसिस रे कले हमर पिला कोन पई बाद पडुचंती जे एटिकार पिला भलो पाठ पढी नाहंती। इटी पाठ पढिबे अधा एवं चाष काम करिवे अधा। तेणु करी माने कोस्टल बेल्ट पिला सहित समस्त दई पारु नाहंती। तेणु एक गोटे आमे सब बेले आमे डिमांड रखुछु जे जिला नियुक्ति कले ए जिल्ला रे पिला ए जिल्ला चाकरी करिवे, कोनसी असुविधा होनी। तेणु करी बाहर पिला हेले सर गोटे आउ समस्या रहउची, आपनकर भाषागत मध्ये समस्या रहउची। इटी आपनकर 14 प्रकार कम्युनिटी अछु आमे। तो एठी विभिन्न प्रकार भाषा रे आमे बसवास भाषा अछि। दुद्वार भाषा अछि, कोयार भाषा अछि, बोंडार भाषा अछि, डिडायर भाषा अछि, परजार भाषा अछि। तो एठी भाषा मध्ये माने कोस्टल बेल्ट रो हमर शिक्षक भाई मन से माने जानि पारु नांती। पाठ पढिबार भी बहुत समस्या उपुजुची। तेणु आमे बाबुचु होय तो एटिकार पिला जदि एठी प्रथम और पंचम जाय जदि शिक्षक होय, आमे तो कहूनु सर जे आमे ओएस पोस्ट ता दियो, इंजीनियर पोस्ट ता दियो, डॉक्टर पोस्ट ता दियो, आईएएस आईपीएस दियो। एई तो आमे मागु नाहु। आमे मागुछु हमर सी क्लास, डी क्लास पोस्ट ता मागुछु। आउ आपण ओडिसा बेसिस करिके जदि पियन पोस्ट भी गोटे झाड़ूदार पोस्ट भी जदि आपण देइ देबे हमको सेटा दुख लागुची। तेणु आमे आज विरोध सेति पई रहिची। ये कनिष्ठ शिक्षक पदवी जूनियर टीचर मानक पई अपॉइंटमेंट होतिला। आज्ञा आज्ञा तो देखो आज्ञा शिक्षा होची गोटे आपनको एरिया को आगो को नबा पई, आपनको जिल्ला को आगो को नबा पई, पिलांकु पाठ पढेबा पई, दारिद्र्य रु मुक्ति पई, दादर रु मुक्ति पई गोटे बाट होची आम पिला पाठ पढिबे, भलो पाठ पढिबे। आउ जदि आपण कहबे आम जिल्ला रे आम पिला जेतिकी पाठ पढिचंदी सेही पिला माने शिक्षक हेबे, ताले आपनको पिला की प्रकार पाठ पढिबे? भलो टीचर रहिबा जरूरी ना नाही। आउ नियाती नियाती मालकानगिरी रो शिक्षक गोटेरो पाठ पढिबे ये जुक्ति रे आपनको पिला केते बाट जिबे? आपण 100 जण 200 जण पिला को सिना चाकरी देई देबे, 2 लाख पिलांकर भविष्य तो बंदा पडिबो कि नाही? नहीं नहीं आमे कहबा कथा सर देखंतु बंदा पडिबो से कथा तो आमे भी एनालिसिस करछु। तो एटी मध्ये बहुत पिला अछंती आपनकर डिग्री हासिल करिदि। एटी पिला पाई पारु नांती काहे कि जे एति पई जे कोस्टल बेल्ट रो पिला सहित आम पिला समस्कंद नहंती। जेहेतु से माने कोचिंग करिके पाठ पढले एवं आम पिला कोन कले अदा चाष काम कले अदा पाठ पढले। पाठ पढिचंती माने सेते कॉम्पिटिटिव नाही।
माने जो कोस्टाल बेल्ट रो पिला सहित तो आमे तेणु करी कहूछु जे साधारणतः ये जो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी सी एवं डी क्लास शिक्षक देले से माने हुए तो करि परिबे काम करि परिबे तो से माने तो आमे कहूनु जे गोटे किराणी रा काम आमे कहूनु गोटे इंजीनियर रा काम तो यही पोस्ट को जदि आमे पुणी एठी पिला हाथ चढ़ा करे आज आपण कहले विश्वास करिवे नै आज्ञा मु आज केन्द्रापड़ार भौणी सहित मु कथा होतली केन्द्रापड़ार भौणी जणे कहउतला जे आज्ञा सरकार हमको एते हैरान करूची आमे नवरंगपुर गलो नवरंगपुर रे तोड़िले आपण मालकानगिरी आसिलो मालकानगिरी रे तोड़ुचोंती जे एटा किमिति जे देखंतु आज्ञा केन्द्रापड़ा रे मध्ये 900 पोस्ट आपणकर शिक्षकर नियुक्ति एबे जो एग्रीमेंट केला चुक्तिनामा आला सेतकी भितरे मात्र केन्द्रापड़ार पिला 200 पिला पाइछंती एवं 600 पिला अछि अदर डिस्ट्रिक्ट र पिला तो सेई जिल्लार पिला जदि से केन्द्रापड़ा रे देइथाते से मन कोन मालकानगिरी आस्ताते सर बालेश्वर पिला बालेश्वर जिल्लार पिला को बालेश्वर रे देइथाते से कोन मालकानगिरी आस्ताते आज आमे समस्त सहित आलोचना करछि से माने जो एते दूरटो आस्तिले छोट छोट कुनी छुआ मन को धरि कि मते भी दुख लागिला आमे कोनोसी एबे अलगा जिल्ला मान करे सर्टिफिकेट पिंगा पड़ा कर देले ये कर देले से कर देले किंतु मु कहली नाही से माने मध्ये पाठ पढिछंती एवं पाठ शिक्षागत योग्यता हासिल करिछंती किंतु आमे विरोध करिबा आमे प्रशासन को आमे चैलेंज करिबा सरकार को आमे चैलेंज करिबा किंतु ये व्यक्ति मान को समस्त भौणी सहित सोनो आज्ञा से पिलाମାନଙ୍କୁ फेरेतले जो माने केन्द्रापड़ा जगतसिंहपुर बालेश्वर जाइछंती हाँ हाँ आमे कहलु जे भौणी माने आपण माने जानतु जे एटी एग्रीमेंट करंतु नाही से माने कहले जे ना एग्रीमेंट आपण तो एटी ये करछोती हम तो सब काम सरी जाइछि केवल एग्रीमेंट रे सिग्नेचर करतातु मु कहली जदि तमे पुणी प्रशासन जदि आपण को को माध्यम जदि करूछि करू करिले पुणी आपण कोडी आसी पाठ पढेबे पाठ तो पढेबे पुणी मालकानगिरी जिल्ला रे आसीकरी तो मालकानगिरी जिल्लावासी आपण विरोध कर आपण कोन करिवे से कहले सत कथा जे मालकानगिरी जिल्लावासी विरोध करले आमे आउसरी बाट मिलबो नै आगे आपण माने जानिथिबे 1992 मसिया रे सेही बळे गोटे हमर एटी जन आंदोलन सृष्टि हेतिला जे जिल्लार पिला को जिल्ला करे चाकरी दियंतु सेते बळे सरकार मानिथिले एवं जिल्लार पिला को जिल्ला रे चाकरी दिथिले केते जण अवमानना करिगिरी चाकरी पाइला परे जो गां को गले से गां रे पचारले जे आपण एटी आसिले कोटु आसिले ना मो बालेश्वर आसिले कटक आसिले नाइ 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 आपण को जिल्ला रे आपण चाकरी करतु एटी रहंतु नै सेटु विताड़ित करा जायतिला से माने जाय कि कलेक्टर सेते बळे कोरापुट कलेक्टर ताए कोरापुट कलेक्टर को से माने अनुरोध कले जे आज्ञा से गां रे गले हमको थोड़ी देउतंती आपण कोडी चाकरी दो से कहले आपण जदी चाकरी छाडी दियंतु नचेत अन्यत मालक जदि आपण को जिल्ला रे नियुक्ति बाहरले आपण पकांतु सेमिति बळिया परिस्थिति वर्तमान मालकानगिरी जिल्ला रे सृष्टि होबाक जाउची एटी जानि सुने सरकार जो आमे दीर्घ एटा 50 वर्ष रा दाबी आज्ञा एटा आज नुहा नुह दीर्घ 50 वर्ष आमे दाबी जणाउछु विभिन्न समय रे आमे राज्यपाल को मध्ये देइछु मुख्यमंत्री को मध्ये लेखा देइछु तेणु करी यार ऊपर निश्चित भाबरे गोटे पुकान पुका आलोचना आबा दरकार थिला जे एठिकार पिला को प्रथम प्रायोरिटी देइकी आमे कहूना एबे धरंतु आज्ञा हमर 555 सीट 555 सीट रे मात्र हमर 300 पिला पाइबे तो बड़का पिला तो अलगा जिल्ला रे आसी परिबे नै सर तो आमे तो मना करूनु जे हमर पिला को आगे दियो आज दुख लागुची जे आज हमर 308 पिला भीतर 4टा पिला मात्र हमर सिलेक्शन नै छथि काहे कि से माने एमती काम करिवे से फैसिलिटी कामटा ति भलो लागुची आपण तो आपण कोन भाबुचंती मालकानगिरी रो सबु पिला को जदी मालकानगिरी रे चाकरी दिया जाए आज्ञा सेति पिला सना चाकरी पाइबे बाकी पिला माने जो माने हजार हजार पिला स्कूल रे पाठ पढतोनी से मानकर भविष्य तो कोन से माने मेरिटोरियस वे रे जो टीचर माने सेमानकर योग्यता पाई नियुक्ति पाइबा कथा सेमानक बदल रे मालकानगिरी रो पिला मान को जो माने सेही जिल्ला रो बोली चाकरी पाइबे आ सेही माने आपण को पिलाकर भविष्य करिवे आज्ञा आपण को पिला को प्रभाव पकेबोनी भलो ना कोनोसी प्रभाव पकेबोनी ना कोनोसी प्रभाव पकेबोनी सर मालकानगिरी जिला नियुक्ति कथा कहले केवल आदिवासी नियुक्ति ता मागु नाही इटे विभिन्न प्रकार जनरल कैटेगरी भी अछि ओबीसी कैटेगरी भी अछि एससी कैटेगरी भी अछि आपनकर एससी जो कम्युनिटी अछि सर एसटी तो बहुत डेवलप से लोकल नियुक्ति से माने पाइबे जनरल मध्ये जो लोकल पिला जनरल से माने पाइबे कोनोसी पाठर कोनोसी असुविधा आबार एटे प्रश्न नाही गुटे मास्टर पिला लोकल नियुक्ति दीर्घ वर्ष धरि बसवास कर रहउछि मालकानगिरी रे तो ता पिला कोन मो आदिवासी बळिया मूर्ख तो नुह से तो पुनी कोचिंग करके पाठ पढिछ ना क्या से तो पुनी जिल्ला रे पाइले से बल पाठ पढि परिबोनी पाठ पढि परिबो ये सब असंभव जे सुनो कि हमर आदिवासी पिला माने मध्य
ଆଜି କା ଦିନରେ ବହୁତ ମା ବାପା ବି ହେବେ ଆଉ ଆପଣ ମାନେ ଦେଖୁଥିବେ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ବହୁତ ଆଗକୁ ବଢିଛନ୍ତି କହିବା ନାହିଁ ଯେ ଏମିତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବଢି ଯାଇଛନ୍ତି ଏବେ ମୁଁ ଜଣେ ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷା ଯାହା ହେଲେ ବି ଲାଭ କରିଛି ତେଣୁକରି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇପାରୁଛି ସେମିତି କାଁ ଭାଁ ଅଛି ଏମିତି ଜାଗା ଅଛି ଆମେ କହୁଛୁ ଯେ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଟିଚର ଦିଅ ଆମର ଦାବି ଥିଲା ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଟିଚର ଦିଅ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଟିଚର ଦେଲେ କଣ ହବ ଯେ ଆମର ପିଲାକୁ ଅନ୍ତତଃ ଆମର ଭାଷାରେ ବୁଝେଇ ପାରିବ ଯେ ବାବୁ ଏଇ ପାଠକୁ ଏଇ ପାଠ ତେଣୁକରି ଆମେ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଟିଚର ମାଗୁଛୁ ତ ସେଟା ମଧ୍ୟ କେବେ ଫୁଲଫିଲ ହବ ନାହିଁ ମର୍ଜ କରିକି ଦିଆ ହଉଛି ସବୁବେଳେ ମାନେ ଗୋଟେ ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାବାସୀକୁ ଅଣଦେଖା କଲା ଭଳିଆ ହଉଛି ଏଠି ଆଜ୍ଞା ଲୋକାଲ ନିଯୁକ୍ତି କଥା କହିଲେ ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ଆଦିବାସୀ ଡିମାଣ୍ଡ ନୁହଁ ଏଠି ଯେତେ ପ୍ରକାର ଜନଜାତି ବସବାସ କରୁଛନ୍ତି ମୂଳ ବାସିନ୍ଦା ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ବେନିଫିଟ ଅଛି ଏବଂ ସେମାନେ ଫାଇଦା ନେବେ ଏବଂ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ପାଠ ପଢିଛନ୍ତି କୋଚିଂ ନେଇଛନ୍ତି ଭଲ ସ୍କୁଲରେ ପାଠ ପଢିଛନ୍ତି କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ରିଜର୍ଭେସନ ଅଛି ଯୋଉମାନେ ଆଜ୍ଞା ଏସସି କ୍ୟାଟେଗୋରୀ ଅଛନ୍ତି ଏସଟି କ୍ୟାଟେଗୋରୀ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଅଟୋମେଟିକ ରିଜର୍ଭେସନ ରେ ପାଇଯିବେ ଆଜ୍ଞା ସେମାନଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ଅସୁବିଧା reservation ବଳ- ଏବେ ଆମର ଆଦିବାସୀରେ ଯେତିକି କୋଟା ଆସିବ ଆମେ ପାଇବୁ ଏସି ରେ ଯେତିକି କୋଟା ଆସିବ ସେମାନେ ପାଇବେ ଜେନେରାଲ ଯେତିକି କୋଟା ଆସିବ ସେମାନେ ପାଇବେ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଇଏ ଯୋଉ ସିଡ୍ୟୁଲ ଫେକ୍ଟ ଏରିଆର ଆଦିବାସୀ ଅଧ୍ୟୁଷିତ ଅଞ୍ଚଳ ଆପଣ ମାନେ ଆଜି ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ଯେ 308 ପିଲାରୁ 4ଟା ପିଲା ପାଇଲେ ଆମକୁ କେତେ ପରସେଣ୍ଟ ଦିଆହେଲା ଏଠି ଆପଣ ମାନେ ନିଜେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ମୁଁ ତ ଏ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଇଏ ସତ୍ୟତା ଜିନିଷ ଉପରେ ଆପଣ ମାନେ ଆକର୍ଷଣ କରନ୍ତୁ ଯେ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି ଯେ 4ଟା ପିଲା ମାତ୍ର ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାରୁ ପାଇଛନ୍ତି ତ କେତେ ବଡ ମାନେ ଅନ୍ୟାୟ କାମ କରାଯାଉଛି ସାର୍ ଏ ଅନ୍ୟାୟକୁ କେବେ ହେଲେ ବରଦାସ୍ତ ଆମେ ମାଲକାନଗିରି ଶୁଣନ୍ତୁ ଜିଲ୍ଲା ବାସିନ୍ଦା କରିପାରିବୁ ନାହିଁ ଆପଣଙ୍କର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଦକ୍ଷେପ କଣ ଆପଣ କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଅନ୍ୟ ଜିଲ୍ଲା ବିଶେଷ କରି ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଯୋଉ ପିଲାମାନେ ସେଠି ଚାକିରି ପାଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଚାକିରି ଦିଆଇ ଦେବେ ନାହିଁ ଏ ଆନ୍ଦୋଳନ ଜାରି ରହିବ ମୋର ଗୋଟିଏ କଥା ସାର୍ ପ୍ରଥମେ ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାର ଯେକୌଣସି କ୍ୟାଟେଗୋରୀ ହଉନା କାହିଁକି ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲା ପିଲାକୁ ଏଠି ଦିଅନ୍ତୁ ଯଦି ଏଠିକାର ସେ ପିଲା ବାହାରୁ ନାହାନ୍ତି ସେଇ ଯୋଉ ଓଟିଇଟି କି ସିଟିବିଟି ବାହାରୁ ନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଅନ୍ୟ ଜିଲ୍ଲାର ପିଲାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ଜିଟି ପିଲା ଯେହେତୁ ଅଛନ୍ତି ବହୁତ ପିଲା ଅଛନ୍ତି ସାର୍ ଇଟି ପିଲାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ଦେଲା ବାଦ ଅନ୍ୟ ଜିଲ୍ଲା ପିଲାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ଆମେ କହୁନୁ ଓଡିଶା ହଉଛି ଏକ ଓଡିଶା ମାଟିର ସନ୍ତାନ ଆମେ ଏବଂ ଦେଶ ମାଟିର ସନ୍ତାନ ଆମେ ଯେ ଆମେ କାହିଁକି ଯେ ସେ ପିଲାକୁ ଆମେ କରିବୁ ତାଙ୍କର ଜିଲ୍ଲାରେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ନିଯୁକ୍ତି ବାହାରିଛି ସେଇ ପିଲାକୁ ସେଇ ଜାଗାରେ ଥଇଥାନ କରାଯାଉ ଏବଂ ଏଇ ଜିଲ୍ଲାର ପିଲାକୁ ଏଇ ଜାଗାରେ ଥଇଥାନ କରାଯାଉ ଏବେ ଆମର ଅବିଭକ୍ତ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାରେ କହିଲେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ ନାହିଁ ସାର୍ କୌଣସି ଲୋକାଲ ପିଲା ଆମେ ଏଠି ପାଇପାରୁନୁ ଆପଣ ବିଗତ ଦିନରେ ଦେଖିଥିବେ ଏଠିକାର ପିଲା ଆମର ଆଦିବାସୀ ପିଲା ହୁଏତ ଦୌଡା ଦୌଡି ଡିଆଁ ଡେଇଁରେ ବହୁତ ପାରଙ୍ଗମ ତେଣୁକରି ପୁଲିସ କନେଷ୍ଟବଳ ପକେଇଥିଲେ ସେମାନେ ବାୟା ବସରେ ଯାଇଥିଲେ ସାର୍ ସେଠି କଣ ନୟାଗଡରେ ମାରପିଟ କରିକି ଖେଳିଲେ କିନ୍ତୁ ଆମେ ମାରପିଟ କରିନାହୁଁ ଇଏ ଜିଲ୍ଲାବାସୀ ହଉଛନ୍ତି ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଜିଲ୍ଲାବାସୀ ଶାନ୍ତ ଏବଂ ସରଳ ତେଣୁ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତେ ଆଜି କାହାକୁ ହାତ ଦିଆହେଇ ନାହିଁ କାହାକୁ ଜିକାଉଟା ନାହିଁ କାହାର କଣ କରାଯାଏ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ବୁଝେଇଦେଲୁ ଯେ ଏ ଜିଲ୍ଲାର ପିଲା ଜିଲ୍ଲାରେ ଚାକିରି କରିବେ ମା ଆପଣ ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଜିଲ୍ଲାରେ ଯାଇକି ଚାକିରି କରନ୍ତୁ ତେଣୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମଧ୍ୟ ଆମର ଏଇ ପଦକ୍ଷେପ ରହିବ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଯେ ଏଇ ଜିଲ୍ଲାର ପିଲାକୁ ଯଦି ନିଯୁକ୍ତି ନ ଦେବେ ତାହେଲେ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ରାଜରାସ୍ତାରେ ଓହ୍ଲେଇବୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ପ୍ରଶାସନକୁ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ସରକାରଙ୍କୁ ବିରୋଧ କରିବୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ओके बहुत धन्यवाद सोनू अनुको आपनकर मतामत पाई बहुत बहुत धन्यवाद नमस्कार नमस्कार